Welcome back to How to Pronounce episode 5. Nah, di episode kali ini kita akan membahas cara pengucapan beberapa brand terkenal di dunia. Ada apa aja? Yuk cek videonya. Yang pertama adalah McD. Nah, kita kan sering menyebutnya McD nih. Terus secara internasional gimana sih cara pengucapannya? So, we can pronounce as McDonald's. 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 Oke? Selanjutnya ada brand yang sangat terkenal nih dan akhir-akhir ini tuh viral. Apa sih? Supreme. Do you know Supreme? Supreme. Ya. Yang ketiga, Reebok. Reebok. Oke? Yang keempat adalah Hermes. Hermes. This is one of brand from Paris. Okay, so we can pronounce it Hermes. Hermes. Yang kelima ada she-nel. 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 Yang keenam adalah brand yang sangat terkenal, yaitu Xiaomi. Xiaomi. Yang ketujuh adalah Dior. Dior. This is one brand of France. Yang kedelapan adalah Levi's. Levi's. Many people say this is like Levi's, but it is pronounced Levi's. Levi's. Yang kesembilan adalah Nike. Nike. Many people think it's pronounced as Nike, but it's pronounced Nike. Get it? The last one is Converse. 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 Nah, itu tadi cara pengucapan 10 brand terkenal di dunia. Jadi, kalian nggak perlu bingung lagi untuk mengucapkannya. So, if you shop to the other countries, kalau kalian belanja di luar negeri, kalian nggak malu-maluin lagi, ya kan? Okay? Thank you so much. Don't forget to like and subscribe. And if you have beberapa kata yang masih bingung cara pengucapannya, silahkan komen di bawah. Let's discuss together. Thank you. See ya, Tata.